kufanya, hata wazazi wangu wasingeweza kufanya. Upendo umenionyesha hata mume wangu asingeweza kunionyesha. Vile umenitetea na kunipigania, hakuna yeyote angeweza kutenda. Jehova, tunakuazimisha takatifu, mwenye enzi na utukufu. Hakuna aliye kama wewe Bwana Yesu. Yesu, jioni ya leo tunakupa sifa, tunakutukuza, tunakuazimisha kwa uweza wako. Jemedari, mfalme wa wafalme, hakuna aliye kama wewe. Yesu Mungu aliye takatifu, tukulinganisha na nini? Wewe ni Bwana wa Bwana. Inua kinywa chako, omba. Yesu, ni wewe mtakatifu, ni wewe mwenye enzi, wewe unastahili sifa, wewe mwenye nguvu. Hakuna aliye kama wewe. Mwenye utukufu ni wewe, unastahili sifa ni wewe. Jehova mwenye nguvu, hakuna aliye kama wewe. Tunasema ni asante kwa uweza wako, tunasema ni asante kwa nguvu zako, tunasema asante kwa mamlaka yako. Yesu uliye mtakatifu, pokea sifa na utukufu jioni ya leo. Kwa ibada hii Jehova, tunaungana na makerubi na makerubi kukuazimisha mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, tukisema hakuna aliye kama wewe Baba, tukialika uwepo wako na nguvu yako jioni ya leo Baba. Mimina nguvu yako mahali hapa Jehova, nena nasi mtakatifu. Yesu Mungu aliye mtakatifu, tunakualika majira haya kwa nyumba hii Jehova. Chukua nafasi Bwana Yesu, chukua nafasi ya kutawala, chukua nafasi ya kutenda, chukua nafasi ya kubariki, chukua nafasi ya kuinua, chukua nafasi ya kuponya, chukua nafasi ya kufungua, chukua nafasi ya kuokoa. Jehova mwenye nguvu, tunaalika uwepo wako, tunaalika nguvu zako. Inua kinywa chako zaidi ya hapo, mwambie Baba na kualika siku ya leo kwa nyumba hii, naalika uwepo wako kwa nyumba hii, naalika nguvu yako kwa nyumba hii, naalika kibali chako, kibali chako chenye nguvu. Kuna mtu mali hapa anahitaji kufunguliwa Baba, tunakuita jioni ya leo kwa ajili ya maisha yake Baba. Ninakuita mali hapa mtakatifu, Yesu uliye mtakatifu. Hakuna mgonjwa mali hapa anahitaji uponyaji. Ndio Bwana, tunakualika majira haya ya kwamba Mungu ukachilie kibali chako. Acha Mungu ukachukue nafasi, ni majira sahihi, tuko mbele zako. Uchukua nafasi Baba yangu kwa nguvu na uweza wako. Acha Bwana watu wakapone mali hapa, acha Bwana watu wakafunguliwe mali hapa. Walio wakosefu wa nguvu katika jina la Yesu wakapokea nguvu jioni ya leo. Wanahitaji Jehova kufunguliwa, acha Mungu akafunguliwe jioni ya leo. Malaika wako wakashuke katika nyumba hii, malaika wa uponyaji tunamwalika majira haya. Malaika wa uponyaji atembelee watu majira haya, achuke kwa nyumba hii kuanzia sasa, akaanze kufanya operation kwa nyumba hii. Watu wakapanya kufunguliwa katika jina la Yesu, watu wakafunguliwa jioni ya leo, watu wakombolewa jioni ya leo. Tunaalika nguvu ya ukombozi mahali hapa katika jina la Yesu. Yesu Mungu aliye mtakatifu, kwa uweza na nguvu zako Jehova mwenye mamlaka, ushuka siku ya leo kwa ibada hii Jehova, kwa nyumba hii Baba yangu. Nguvu yako ishuke mahali hapa, neema yako ishuke mahali hapa, kibali chako kitembee nasi mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Hatukuone Bwana Yesu ukifungua maisha yetu, hatukuone Bwana Yesu ukiponya maisha yetu, hatukuone Baba ukifungua familia zetu. Ni wewe unastahili majira haya, nasi tunaungana na makerubi na makerubi tukisema ni wewe mtakatifu, unastahili sifa na utukufu. Chukua nafasi ndani yetu, chukua nafasi kwa ibada hii, chukua nafasi ndani ya nyumba hii, chukua nafasi ndani ya gari yetu. Mkaribisha Bwana ndani ya moyo wako, mwambie Baba, chukua nafasi moyoni mwangu, chukua nafasi maishani mwangu. Atawala moyo wangu kuanzia sasa, atawala maisha yangu kuanzia sasa, atawala akili zangu na fahamu zangu. Nitawaliwe nawe Bwana Yesu,
nikubalike jioni ya leo, nikubalike kwa ibada hii, nikubalike katika mbingu yako, nikubalike katika ufalme wako, nikubalike Jehova. Sauti yangu ifike katika kiti chako cha enzi. Ni nani ataibaki nataka kumwambia Jehova, jioni ya leo natamani niguse ufalme wako Yesu Mungu mwenye nguvu. Sauti yangu ikafike katika mbingu zako Jehova mwenye mamlaka na uweza. Ni wewe nakuhitaji jioni ya leo, ni wewe nakuhitaji majina haya, ni wewe nakuhitaji mtakatifu, ni wewe nakuhitaji mwenye enzi, ni wewe nakuhitaji Jehova Nisi, ni wewe Mungu wa ukombozi, ni wewe Mungu wa baraka, ni wewe Mungu wa neema, ni wewe Bwana wa rehema, ni wewe unayesamehe, ni wewe unayetakasa, ni wewe unayefungua. Ututakase jioni ya leo, utusamehe jioni ya leo, utuoshe kwa damu yako takatifu. Mimina moyo wako mbele za Bwana, mwambie hapa jioni ya leo, moyo wako tayari kwa ajili ya kuhudumiwa na Bwana. Afanya matayarisho sasa, andaa njia za Bwana kuja kukuhudumia. Mwambie Bwana Yesu nitakase, mwambie Baba yangu nisamehe, mwambie Baba yangu nitakase, mwambie Yesu nisamehe kwa namna yote ile. Yamkini nimetenda dhambi, yamkini nimekosa mbele zako, yamkini nimekosa Baba, ninaomba nisamehe kwa njia yote ile, kwa kujua na kwa kutokujua. Yamkini nimefanya makosa, nimefanyika chukizo mbele zako Baba, kwa kinywa changu mwenyewe nimenena sasa ili kwako Bwana Yesu, nimenena sasa ili Baba yangu nisamehe. Natamani nikubalike jioni ya leo, ndio maana naomba neema ya msamaha, ndio maana naomba neema ya rehema. Unirehemu Jehova, unisamehe utakatifu, uniondolee kila dhambi, unitakase Baba yangu, unisafishe Jehova, nifanyike kwa chombo kipya jioni ya leo Jehova, chombo kinachoweza beba baraka, chombo kinachoweza beba neema, chombo kinachoweza beba kibali, kibali chako Baba yangu. Ninaomba utakase jioni ya leo, ninaomba msamaha Baba, ninaomba msamaha Jehova kwa ajili ya wazazi wangu na ndugu zangu. Naomba rehema Jehova kwa namna yote wanaweza kuwa wametenda dhambi, ninaomba wasamehe Jehova mwenye mamlaka. Hizi ni viumbe wako, umetumba tungali dhaifu, hatujakamilika mbele zako. Ndio maana tunashuka chini ili ya kwamba Bwana ongezeke ndani yetu, tunapungua chini Baba ili ya kwamba wewe uinuliwe. Tunashuka chini kabisa ili ya kwamba Baba uongezeke, uongezeke kwa maisha yetu, uongezeke kwa maisha yetu, uongezeke ndani yetu Baba, uongezeke ndani yetu mtakatifu, uongezeke ndani yangu Jehova, uongezeke ndani yangu Jemedani, uongezeke ndani yangu Baba, uongezeke ndani yangu mtakatifu. Yesu wa rehema, Mungu aliye mtakatifu, tunasujudu mbele zako Mungu wa rehema aliye mtakatifu, ya kwamba jioni ya leo tusamehe, jioni ya leo tutakase, jioni ya leo tuoshe. Natakase nyumba hii Baba, chukua nafasi kwa nyumba, ukatakase Baba, hata wingu lako la baraka likatande kwa nyumba hii majira haya, likatande kwa nyumba hii wakati huu, likatande kwa yanga kuanzia sasa. Ufalme wa giza una mamlaka, tunaondoa kila wingu la kichawi, tunasambaratisha katika jina la Yesu, tunasambaratisha kila uovu katika hii, tunaondoa na kunyamazisha kila maneno na mishale walioachilia katika hii jioni ya leo kuharibu ibada hii katika jina la Yesu. Umeweka confusion kwenye anga, na leo tunaondoa katika jina la Yesu, tunaweka moto kwanza sasa kwenye anga. Ingia kwenye maombi zaidi ya hapo, na kama umeketi unaweza simama. Ni wakati ambao tunaingia kwenye maombi ya vita katika jina la Yesu. Simama ulipo, ingia kwa maombi zaidi ya hapo, ingia kwenye maombi ya vita, pigana vita vya anga kwanza sasa.
sasa, tunaingia kwenye anga sasa, tunakamata kila wakuu wa giza, tunaharibu mipango yao yote, tunavuta kila mipangilio yao, tunavunja kila roho zote, tunakamata mateka, tunazoga kwenye anga, roho za mauti, roho za confusion katika anga hili, kuharibu maisha ya watu, kuharibu fahamu za watu, kuharibu akili za watu. Kuna watu wanatumiwa, wameachiliwa roho, wamevalishwa roho, wamebebeshwa na roho yanayopareti kwa maisha yao, na sisi sasa tunaingia kwenye anga kwanza sasa, tunaing'oa ile roho, tunasababisha ile roho, tunaharibu ile roho, tunaondoa ile roho, tunavuta ile roho, tunakamata mateka hizo roho za giza, hizo roho za shetani, hizo roho za kichawi, roho za madevosha, zikamate kwanza sasa, haribu ufalme wao, ufalme wa madevosha, ukamate mateka, ukamate mateka katika jina la Yesu. Ufalme wa giza ukamate sasa, malkia wa kichawi, malkia wa bahari, nchi kavu na baharini, tunakamata mateka, ni majira sahihi, kuanzia sasa tunakamata mateka ufalme wao, wamezora wamezatia majani watakuzima, wakamate mateka, waondolewe kwenye anga, wapeleke mbali, wapeleke mbali, ondoka katika jina la Yesu. Weka chini ya miguu, wakanyaga hizo roho zote, zikanyaga kanyaga, amuri ya kwamba leo tunakanyaga kila ufalme wao, leo tunaharibu hizo ngome zao, tunateketeza kwa moto wao, tunateketeza mipangilio yao, tunaiteketeza mipangilio yao, tunaiharibu hizo nguvu zao, tunaziteketeza, tunaharibu sasa na kila roho iliyokamata maisha ya watu, imekamata na kuzuia maisha ya watu, kuzuia watu, kuzuia watoto, kukamata elimu ya watoto, kukamata ufanisi wa watoto katika jina la Yesu. Tunatengua hizo nila, tunasambaratisha kwa jina la Yesu, tunang'oa hizo roho hata mashuleni, tunang'oa hizo roho hata majumbani, tunang'oa hizo roho, tunatumana roho wa Bwana shuke kila nyumba sahihi, atembele banguni kila boma sahihi, kutoa kila roho za mateso zilizoachilia kwenye anga, roho za mateso zilizoachilia kwa maisha ya watu, zing'olewe sasa kwa jina la Yesu. Umekamata watu, umetumiwa watu katika jina la Yesu. Leo tunandoa, tunazuia kila mipango walioipanga kwenye anga, tunaharibu hiyo mipango yao, tunatengua nila zao, tunatengua kwa jina la Yesu. Ongeza moto zaidi hapo, weka moto kwenye anga, mali wamekanyagia, weka moto kwenye anga, mali wamesimamia, wameweka mitego hapo, wametuma maji hapo,
moto, wakutane na moto. Akina ajabu wa kusema akamate hapa, akamate sasa. Inyanga kwanza sasa, imebeba moto, imebeba moto, imebeba moto, imebeba moto. Aloza madebosha, tunakamata moto, zikamate moto, zikamate moto, zikamate moto, zikamate moto. Mikono na miguu ikamate moto. Tunawafunga sasa, tunakamata mateka vinywa vyao sasa, tunavifunga kwa jina la Yesu. Mikono na miguu tunaweka mateka kuanzia majira haya, tunaweka mateka. Allah sote watawala wa kuzimu, wewe mwanamke mchawi unakukamata sasa, hauna mamlaka kutawala Yanga, hauna mamlaka kuharibu maisha watu, hauna mamlaka kufungia maisha watu, hauna mamlaka kuharibu ndoa za watu, kufuta ndoa za watu, kuharibu familia za watu, na kupiga kwa moto, na kupiga kwa moto. Malkia wa kuchawi unajua kwa Yanga umesimama ukitawala na kutesa maisha watu, na kukamata sasa, na kukamata sasa, na ajili ya moto, moto kwenye miguu yao, moto kwenye miguu yao, apalia moto kwenye miguu yao, kuanzia sasa miguu yao ikamate moto, ikamate moto, wachomeke moto kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu na uweza, epeleleza mfalme wa amani, chukua nafasi Baba ya kutawala, chukua nafasi Jehova ya kutawala, chukua nafasi Jehova ya kutenda. Hata Bwana watu wafunguliwe jioni ya leo, kutokana na kila vifungo, kutokana na kila magano, magano ya kichawi yafutike sasa, magano ya kiganga yafutike sasa, hayo magano ya kuzimu tunavuta, 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 tunasambaratisha kila magano ya giza yaliyofanywa katika ngai, magano ya kichawi yaliyofanywa kwa ngai yafutike sasa. Tunaamuru kwa jina la Yesu, kila magano yamefanywa kwa Yanga yafutike sasa, yafutike sasa kwa jina la Yesu. Hayo magano ya kuzimu yafutike sasa, yafutike sasa, magano ya kichawi yafutike sasa, yafutike kwa Yanga, kwa Yanga sasa. Tunavuta hiyo magano, tunavuta hiyo magano, tunavuta hiyo magano, tunavuta hiyo magano, tunamaliza hiyo magano. Haina mamlaka leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magano ya kichawi ya madego wetu yafutike sasa, yafutike sasa. Tunaamuru kwa jina la Yesu, hiyo magano sasa inavutike, ivutike, ivutike, ivutike. Magano ya giza, magano ya kuzimu, magano ya wakuu wa bahari yafutike sasa. Ufuta hiyo magano, ufuta hiyo magano. Ukimaanisha hizo magano za kuzimu zivutike sasa, zivutike sasa. Hizo magano na mikataba yao zivutike sasa, zivutike sasa. Tumekuja kuvuta hizo mikataba wameziweka kwenye Yanga, na magano wamefanya, magano ya damu leo yanavutika, magano ya damu yanavutika leo, yanavutika leo. Tunaachilia moto, moto wa takatifu unaweza kuvuta hayo magano ya kuzimu. Unaanga kila madhabahu, hizo madhabahu zao tunashambulia kwa moto, hizo magano zao tunashambulia kwa moto, hizo magano zao tunashambulia kwa moto, na vilinge vyao akamlia moto, ashambulia kwa moto, hizo vilinge vyao, hizo vilinge vyao, hizo madhabahu zao zikamate moto. Kila nyumba ya kichawi mali walipoinua hivyo viungo vya kichawi vikamate moto. Majoka makubwa waliofunga na kuharibu watu, makuharibu maisha watu, hayo majoka makubwa yakamate moto, yakamate moto. Tunaachilia moto kwa Yanga kwa mara ya kwanza, mara ya pili. Ongeza moto, ongeza moto, ongeza moto, ongeza moto. Kwa mara ya tatu kamate moto. Magano yavutike, magano yavutike, magano yavutike, magano yavutike, magano yavutike, magano yavutike. Kila kafara unaitoa kwa ajili ya kushikilia ilo magano, tunavunja hizo kafara, tunazisambaratisha hizo kafara, tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu. Hizo kafara za kiuchawi hata kama zilitolewa ni kafara za mwanadamu, iko damu
Yesu. Tunainua bendera ya kiungo katika Yanga. Kuanzia sasa ni utawala wa Jehova, ni utawala wa Jehova. Tunavunjilia mbali uchawi, tunavunjilia mbali uganga, tunavunjilia mbali maneno yao waliotamka na viapo vyao waliponena na kuwapa kwa Yanga na kuwapa kwa maisha watu ya kwamba kutainuka kitu katika hii boma. Leo tunatangaza watu watafanikiwa, watu watafunguliwa, maisha yao yatafunguliwa, wanakombolewa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuita Bwana Yesu tena jioni ya leo. Wewe ni mtakatifu, wewe unaweza Yesu. Onekana kama mama, chukua nafasi kwa Yanga baba yangu, chukua nafasi ya utawala kwa Yanga, chukua nafasi ukatende katika Yanga, chukua nafasi kwa nyumba hii, chukua nafasi kwa nyumba hii, chukua nafasi kwa nyumba hii. Malaika wa Bwana, chukua nafasi kwa nyumba hii. Ni majira ya kubalika, ni majira ya ukombozi, ni majira ya uponyaji. Watu watoke kwenye vifungo, watu watolewa kwenye magano, watu watolewa kwenye madhabahu za giza, watu watolewa mikononi kwa uchawi, watu watolewa mikononi na kwa vilinge vya kiganga na vichawi. Watu watoke kwenye magereza, magereza yaliyofunga familia, magereza yaliyokamata ndoa, magereza yaliyokamata watoto, magereza yaliyofungia wanaume katika jina la Yesu. Leo tunaingia kwenye magereza, tunaamuru moto wa Bwana ushuke, watu watoke kwenye magereza, waume za watu watoke kwenye magereza, wake za watu watoke kwenye magereza, familia za watu zitoke kwenye magereza, watoto watoke kwenye magereza. Tunatangaza kwa jina la Yesu hizo magereza sasa, na milango yote ya magereza ikamate moto sasa. Tunang'oa kwa jina la Yesu magereza kuvunjika, magereza kichawi, magereza kiganga yavunjika sasa. Watu wakaone milango, watu wakaone njia ya kutoka, watu wakaone mwangaza, watu wakangaziwe nuru. Wamekaa gizani vya kutosha, wamekaa mahali pamoja vya kutosha. Ni sasa ni wakati wa kutembea na kukutana na baraka, wakugungu na kukutana na baraka. Watembee waone mafanikio, wakaone kazi zao, wakutane na waume zao, wakutane na wake zao, wakutane na ndoa zao. Ninaamuru katika jina Yesu hiyo magereza ipasuke, hizo vilinge vipasuke, hayo majumba ya kichawi yapasuke, watu wakafunguliwe waliofungwa kwenye hizo boma. Ninaingia sasa kwa jina Yesu, ninafungua kila moja aliyefungwa kwenye boma zao, aliyefungiwa na uchawi, aliyefungwa na uchawi afunguliwe leo kwa jina la Yesu. Tumeingia hapo kwenye hiyo boma sasa, ninafungua wa kwanza, ninafungua wa pili, watu wafunguliwe, watoke 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 watoke, wakutane na familia zao. Wengine wamezuiliwa, hawajui hata familia, wameacha familia, miaka imepita, wamekaa kwenye mateso, miaka imepita, hakuna ndoa. Katika jina Yesu leo tunatangaza unatoka kwenye magereza, hiyo magereza kama moto, hiyo magereza ya kichawi, hiyo magereza madebosa, hiyo magereza ya kiganga inapanzuka kwanza kwa jina la Yesu. Tunamuru sasa watu watoke, wakaanze kuona mwangaza. Nuru ya Bwana inaangaza sasa, macho yao yanafunguliwa, akili zao zinafunguliwa, fahamu zao zifunguliwe, ufanisi wao achiliwe katika jina Yesu. Nyota zao ziachiliwe, na kazi zao ziachiliwe, biashara ziachiliwe, pesa ziachiliwe, maisha yaachiliwe katika jina Yesu. Tunatangaza jioni ya leo uhuru wa watu kwenye anga. Waliokuwa wafungwa wanafunguliwa, waliokuwa wagonjwa wapokea uponyaji kwa neno la Bwana. Naachiliwa jioni ya leo. Bwana Yesu shuka Baba, tuko tayari ukatuhudumie mahali hapa Baba. Tunakuadhimisha, mioyo yetu iko tayari Baba, tuko tayari kwa ajili ya ukombozi, tayari Jehova Baba. Tunakuabudu jioni ya leo, tunakuadhimisha mtakatifu, Roho Mtakatifu, wewe Bwana mwenye uweza, hakuna mwingine zaidi yako Baba. Tunakualika
nafasi kwa maisha yetu, chukua nafasi kwa nyumba hii. Bwana Yesu, tawala, tawala akili zetu. Inua tu mikono yako, weka juu, mwambie Baba, tawala maisha yangu. Mwambie Yesu, tenda kwa maisha yangu. Mwambie Baba, tenda kwa maisha yangu. Jioni leo nakuhitaji Baba yangu. Achilia neema ya ukombozi leo, nitoke kwenye vifungo leo, niachiliwe huru leo, nikombolewe katika jina la Yesu. Baba, tuko mbele zako, tunakuhitaji Baba. Sema nasi Baba yangu, sema nasi Jehova. Imetosha kukaa kwa mateso. Unastahili sifa, unastahili heshima zote, nasi tunakurudishia wewe. Inua vinywa vyako, ushukuru Bwana. Na sauti yako ushukuru Bwana. Mwambie Yesu asante kwa wakati huu. Mwambie Baba asante kwa kunipa nafasi kuingia kwenye nyumba hii. Asante Yesu kwa kunisimamisha tena. Asante Yehova kwa baraka hii. Kuwepo katika nyumba hii ni muujiza. Kila kitu kinatendeka kwa maisha yangu ni muujiza. Baba, ninasema ni asante. Asante Jehova, asante Mtakatifu. Jemedari ni wewe, mwenye nguvu ni wewe, mamlaka zote ni wewe Baba. Tunakupa sifa majira haya, tunasema ni asante, ni kwa sababu unastahili. Shukrani zetu tunaleta kwako, maana ndio unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Ni wewe mwenye nguvu, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kusifiwa, ni wewe Yesu. Unastahili mabudu na sifa jioni ya leo. Hakuna aliye kama wewe. Mfalme wa falme, tunakupa sifa. Wewe unastahili Yesu. Chukua nafasi katika maisha yetu. Sema nasi Baba. Mwambie tu Yesu, sema nami. Mwambie Baba, zungumza nami. Sema nami. Zungumza neno litakalo ponya maisha yangu. Neno ambalo litakuwa kama ufunguo. Hilo neno litakuwa kama ufunguo kwa maisha yangu. Achilia hilo neno kwa maisha yangu. Neno litakalo kuwa kama ufunguo, litakalo nisaidia. Kwa hilo neno kila kitu kwa maisha yangu kikafunguliwe. Njia zote zilifungwa kwa maisha yangu zikafunguke. Milango yote ilifungwa kwa maisha yangu, kwa neno lako nikafunguliwe. Kwa neno lako nifunguliwe. Kwa neno lako nifunguliwe. Kwa neno lako nifunguliwe. Maandiko yanasema neno lake ni kama nyundo, na tena neno lake ni kama upanga. Lishuka siku ya leo kwa maisha yako na kuvunjavunja kila uchawi na uganga uliachiliwa juu yako. Oh yes, chukua nafasi Baba, chukua nafasi kwa maisha yetu, chukua nafasi kwa maisha yetu. Tumekuja tukuabudu, tumekuja tukuasimisha. Pokea sifa Baba. Baba